ni debata na sumurong siyang saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas. Hata ni debata nagabi turpuk jamita di bagasan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Ima sian evangelium ni si Markus biddu 15 ayat 33 sahat rodi ayat 40 sada. Hujahama dihita. Alai di hosniari songgop mana holom tuliat tanoi sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara na balgama Yesus majauhon. Ale debatakku, buasa tadi konon muahu. Eloi Eloi lama sabahtani. Jadi adong made bana jongjong bisi nau begesa gebe di dokma. Si Elia do jinaunay. Alay marlojong ma sahalak manornopon limut tu asom. Dilohotton mai tu tolong laho painum ibana. Huhut mah didok atong taida mah manang naro si Elia pai jurhon ibana. Dungi marsora nagogo ma Yesus laos tos ma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoro. Dung di ida letnan na mga dopi ibana songoni HP parmatena gebe didok mah. Tutu do anak ni debata halakon. Manatap-natap do siyan na daw deba inaina. Songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na uposo, akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Di huton na si do ibana laho makobasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lad do pe akkana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Disima sahatna. Ditikki para dehot jami tau nau. Tongon nuaing hami sekeluarga, keluarga besar si Marmata. Di bagasan pojok ni roha. Ala adong vonis ni dokter tu sada sahalaksian anggota keluarga nami kanker stadium 4 nina. Pojotian roha. Awas diri dangau na mengalami alai ala keluargaku macai pojot roha jala sipata ala binoto do ibana sahalak bui mahu hati dakoni sahalak nama cai partuhan si tutu mangalehon ngoluna mangalehon dirina ahana boy dilohon ibana tuhuriai di hati dakon akadongan na do ibana sahalak nama cai mangalehon rohana tutonga-tonga ni nahumaliangsa di tonga-tonga ni masyarakat dot akka di tonga-tonga ni keluarga ra songon pakilalaku sendiri na si patama biar ra jonok nama ajal ni naroha. Me biar do iba. Apalagi ma ibana na mga dopi ra didok ibana do songon na didok ni Tuhan Yesus son. Ale de batakku buasa tadi kono muau. Ay ngahu ulahon akadeng gamar minggu dua terus martangiang dua ulahon do pakku basio ni tonga-tonga ni huria halai buasa ikonau buasa tu halak songoni boy songgop sahiti di dia do debata buasa Tuhan, buasa tung pasogbuon mau songonon, buasa loason mau mangadupion, buasa di tadi kokoau, buasa macai gudang, buasa. Hurian yang diolongi Tuhan Yesus Kristus suku-suku ni, ruar dosien pamangan ni
Yesus uju tarsilang ibana. Ale de batakku puasa tadi kono muau. Molo tapayut-ihut ang manginang panaonon ni Tuhan Yesus di masa-masa pasyon. Apalagi non di ulaw na hohom di dok di si debata manadikon debata. Tohodo debatado Jesusi. Alai jolma donang Jesusi. Debatado ibana jala jolma. Jolma do Jesusi. Anak ni jolma do Jesusi jala jolma do ibana. Anak ni debatado Jesusi jala debatado ibana. Alai disontai dama ha jolmaon ni Jesusi. Mulai sian Getsemane pe nung ngatarida songod dia pakilalaan ni Yesus patudo natutudo ibana jolma. Patudo natutudo ibana anak ni jolma. Didok do disi biahaton si tutudo ibana jala bobonosan. Ia sangat takut dan gentar. Matsay marsak dorohaku hirana mate do. Bahkan diturpukon bahkan disipe didok ibana do salpuhon ma si unomosya nau ale amang ima patuduhon hajol maon ni Jesusi salpuhon ma alai aha manidok Yesus alai dang rohaku roham do jala diturpukon na manginang didok Yesus ale debatakku puasa tadi konon muau. Asing do lapatan nion molotadok misalna hati hahita di bagasan parsorion, di bagasan pojot ni roha, di bagasan parukilon, tadok ale debata puasa tadi konon muau. Molo disi boy talapati kita merasa bahwa kita telah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli kepada kita. Alain lain dohonon na dison boasa di dok Yesus ale debatakku boasa tadi kono muau. Naing pabotohonon ni Yesus do ikos saut dolomo ni roha ni debata naong di bagabagahon di padan narobi. Tarlumobi ang manginang molotaide di pasalmen 22 tari dama di sisude aka na naong tinaon ni Jesusi. Alay dia perjulo di dok si David. Ale debatakku puasa tadi kono muau. Di Psalmen 22 on tari dama sude songod dia ibana direhei, songod dia ibana diisahi. Jalang odo nanaing pasauton ni debata marhite-hite hamamate ni Jesus. Ay sasitong na morakit di dok Jesus ay debata doy. Ay boy do sasitong na. Ay boy do ibana pamalupon na marsahit boy do imana panguluhon nang mate. Alay ikos saut do baga-baga ni debata ikot taonon na do sude akka naberniti. Asa marhiteima boy ma berengon ni akka natoropi akka namarpasilak ko ni banai akka si boto surati buasa dang dipalua ibana diri na sian silangi ala ikon taonon na do naberniti. Hurian itu hata hamamate ni Tuhan Yesus dada hamatean sabing songon isarana hamatean alanya kaparsahiton, hamatean alanya kecelakaan dot lan akan asing. Alai hamamate ni Jesusi di patujolo marhite-hite akan abernit, marhite akka hissa-hissak, rehe-rehe, pastap-pastap. Suksang duri ninna. Ada jubah warna ungu disematkan kepada dia. Lalu tulisan raja orang Yahudi di atas salib. Isa-hisak doi. Itu Yesus.
raja ni Yahudi. Allah memang hati hai panggom-gomi rom dope namar huaso desi. Mereka mau mengatakan seperti inilah nasib orang yang menganggap dirinya raja. Jadi jangan main-main kepada orang Roma, gak boleh. Allah memang disi inganan na pamulusan ni Akanatorop. Molo adong na melawan pemerintahan Roma. Nah, ini dia akibatnya. Jadi jangan main-main. Ini juga salah satu perang politik pada waktu itu. Unang adong na merasa gawi panggom-gomi holan rom do dison panggom-gomi alai marhite-hite isa-hisaki rehe-rehe pasta-pastapi suksang durii di bahema laho mangisahi Yesus. Silang ima hukuman yang paling itu hukuman yang paling hina. Itu untuk penjahat kelas kakap. Si paingot do itu sudai namar ni dai asa unang macam-macam tu panggom-gom ini rom. Hurian itu hatta nak kini topik minggu di dok tosma hosana. Suku-suku do dia begasar hakku gua sama na yang dibayang songonon topik nate tosma hosana. Allah memang odo pangaripunan ni saluhut na taulahon sadarion. Today is a good Friday. Itu molo dihata English. Good Friday molo dihata Indonesia Jumat Agung. Alai molo dihata Batak dang adong didok hari Jumahat na uli na denggan dang adong. Alai hamamate ni parningotan ari hamamate ni Yesus. Songon halak Batak kita molo sediri mamereng. Songon halak Batak kita dipaingot do hita naung mate Yesusi. Nataingot sadarion. Alai tu istilah di hata Inggris nakin hamamate ni Yesusi. The death of Jesus is a good thing for us. A good Friday. Nung nga mate Jesusi, nung nga tos hosana. Mate ibana alay mangulo hita. It's a good Friday. Di hata bata kinakin didok ari ha mamate ni Jesus. Dang didok Jumat na uli, Jumat na badia alay parningotan di ari ha mamate ni Jesusi. Asa tayingot totong naong mate Jesusi asa mangulo hita. It's a good thing. Ari na denggad doi dihita akka pardosaon. Isi do parjahat na pinalua di ari sikat ni Jesus. Parjahat na ikon ni siuhumo ni isi na dipilih jolmay tahe. Isi mapaluon nami ikon nang do disi dipalua sa halak parjahat. Ido hati hay. Disukod do tikini isi mapaluon. Maalus ni jolmay. Si Barrabas ninna. Umma sa halak parjahat molo aka penafsir medok dia ini seorang teroris. Molo teroris ba memang penjahat kelas kakap lah itu. Alai barani do akan atoropi medok palua masih Barrabas para silakon ma Jesusi. Tapi di minggu mare-mare ada do akan atoropi pinasupasu ma naro di bagasan Tuhan. Maranatha ini nate. Dia disambut dengan sangat meriah. Karena mereka berharap dia inilah raja yang akan membebaskan kami dari penguasa Roma. Tetapi kenyataannya apa? Dung tarjehe ibana. Dang be surak-surak lasni roha. Alai surak-surak pajehehon parsilakon ma ibana aidang do dipetikin nate sian surak-surak do mare-mare alai pitori do nasida ma parsilakon mai ninna rago dang do hita songonia manginang
Ketika kehidupan kita baik-baik saja, ketika kita melihat bahwa Tuhan memberikan banyak hal yang kita inginkan, kita mengatakan, terpujilah Tuhan yang telah memberikan banyak berkat kepadaku, kepada kami. Ketika hidup itu tidak baik-baik saja, lalu kita katakan, ai di dia do debata. Nang peridok Jesusi salpu homma Panginoon manusia nao alai ahama musedidok ibana roham ma nasaut tunggodang pia manginang akka parsorion akka parukilon nata adopi na bain hita mabiar alai dokma songon na didok ni Jesusi rohamma nasaut dang rohakku hita ma amanginang akka barabas na ginatihon ni Jesus di hau pinarsilangi akka penjahat kelas kakap do hitaon wasa hudok songoni ganu pari ganu tikki semardosai do pehita semardosai alai asini rohani Tuhani terus do mengalir seperti air di dalam kehidupan kita. Sahat tunamate ibana laho paluaho kita asa mangulu hita. Alani ia manginang hamamate ni Jesus sasitong na makorhon las niroha doi di hita. Dakkuboto dingot tamu na dope perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus tahun nasalku. Didok ditiki topik ni minggu dibuka ibana do dalan nai baru dohot na mangulu. Dibuka ibana do dalan nai baru dohot na mangulu dalan tuhanguluan na ikon mate hiat do hita ala ni akka dosata alai gabi mangulu hita. Dungtos hosani Yesus di hau pinarsilangi maribak bola dua mahire-hire na dibagas coroi sian gicang sahat tutoru. Asing do bagas joro hati hai dohok bagas joro na hitan waengon. Sudai bui do masuk tu bagas joro alai hati hai asing do. Tidak sebebas kita sekarang orang-orang pada waktu itu masuk ke dalam bait Allah. Adong do piga-piga ruangan. Adong ma na diguaran na alaman parduru. Om mana boy masuhan ni manangisi termasuk mana sohalak Yahudi boy ma bergabung di alaman parduru di alaman perbagasan holan halak Yahudi na boy masuk tu si adong musin patuluhon inganan na badia ima inganan parpalitoan adong madisi meja adong roti na marhaduhuan jala holan malim do na boy masuk tu si napaupaton ma inganan nabadia. Ima inganan parpalitoan, inganan nilanggatan pardaupaan sere dohot poti parbadanan. Isro na boy masuk tu si holan situan ni malim do. Na boy masuk tu si. Jala holas seheli sa taod do. Situan ni malim tu si masuk lau pasahaton pelean pardosaon dohot pelean situtungon. Jala adong do hire-hire manang layar manang gorden na gabi pembatas ni ruangan non tu akka ruangan na asing. Ala memang dang boy sembarangan masuk tu si. Molohya hamuna naik pesawat adong do kelas ekonomi, adong kelas eksekutif, apalagi pesawat yang internasional ada yang residence suite misalnya. Dang sudah boy masuk tu si akhir-akhir songonime tidak boleh ada sembarangan masuk ke situ. Nah holan diakses oleh kalangan tertentu. Sona jok tabegi di jamat tanwengon VIP manang VVIP very important person orang-orang penting manisi.
Lapatan na amanginang hamamate ni Jesus, mudarna na argai, menghancurkan batas-batas tubagas na badiai, dang beholan situan ni malim na boy bongot tu si, alay ganup na porsea di hamamate ni Jesus, boy do masuk tu si. Dang be pelean pardosaon naong somal di pasaha situan ni malimi. Dang pola mabiar be manang enggan hita bongot tu si ay nung nga dibuka Jesus dalan tu si marhite-hite mudarna na durus di hawo pinarsilangi. Molo situan ni malim adong do di pasahat korban penghapusan dosa. Alai molo Jesus sadiri dirina do di pasahat, hosana do di pasahat, mudarna do di pasahat, gabe pelean pardosaon. Jadi orang beruangan VIP di si. Naholan boy masuhan ni akka namora, naholan boy masuhan ni akka orang-orang penting, orang-orang yang memiliki jabatan di tengah-tengah bait suci misalnya. Dangadong be parasingan manang perbedaan di tonga-tonga ni huriai, di tonga-tonga ni daging ni Kristusi. Dos sude. Ima akka naong pinalua ni Jesus. Di ayat 2 ayat perpudi di dok disi nakin taring otu akka paropuan. Manatap-natap dosian nadao deba inaina. Sian nadao donesida manatap-natap. Buasa ditaringoti od disoni narohakku dong tikki pada di hojami taonau. Buasa ikko na dong disi akka inaina na didok disi manatap-natap sian nadao. Ala memang hampir dos do tradisi ta do tradisi hati hai. Paropuan ni dang apala arga. Memang nuai ngadong be perkembangan yang sangat baik di tengah-tengah kita bahwa perempuan itu sudah mulai maju, sudah mulai ada emansipasi, sudah mulai ada kepemimpinan perempuan. Tetapi walaupun seperti itu, kalau dibandingkan dengan laki-laki, tong dope rumikot anaki. Iro teh hidupe dang boy tapar suadai. Di sido akka paropuani nama ngida Jesus nang pesian hadawan. Jala hari Minggu taida masongod dia akka paropuani do na parjolo makkatidakon marnida haheheon ni Jesusi. Nanaing dohonon na dison kalau tadi di bait suci itu ada kelas-kelas ruangan-ruangan tertentu, alai dison semua bisa masuk, baik laki-laki maupun perempuan. Sudedo ditobus akka ina-ina nama daudawi pe, sudedo ditobus. Hurian itu hatta VVIP, cuk do tedin wae. Di pesta ni huria pe, arong do besangoni ate. Adong do si panganon ni VIP, adong do hudulan ni natorop. Ida beta di ulun ni huri besong ni be. Molo di natorop ba saksang biasa mah. Olah saksang dohot amat arsik. Molo VIP beraneka ragam teh. Ida be nama saya dihita. Ba positif nara boy taida. Oke lah, mari kita menghargai orang-orang yang sudah bekerja banyak. Alay na toro pun herana sumagula teh. Nanay dohotok kudisi manginang molo di bagasan hamamate ni Jesuson, kita semua adalah orang-orang penting. Kita ini adalah VIP, very important persons di hadapan ni Kristus. Ay sudedo hita ditobus marhite mudarnay. Dang adong na ditobus marhite-hite 1 mili darah Yesus gak ada. 2 mili untuk laki-laki, 1 mili untuk perempuan gak ada.
Sama semua. Semua ditebus dengan darah Yesus yang mahal itu. Karena kita semua adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang penting di hadapan Tuhan. Nama tua, nama godang, naposo, dakdanak bawa boru-boru ditubus do sudi. Hurian adiolongi Tuhan Yesus Kristus nunga mate Yesus nunga talu si bolis ahama nuaing si patu paotta. Ahama si ulah honotta songon VIP di hadapan ni Kristusi. Ala nunga ditobus hita merhiti-hiti mudarna na argai, mudarna na badiai, ikon badiado dirita, badia rohata nang pabahenata, jala ikon argado dirita nang diri ni akadongata dihita. Tadi lagu anak-anak itu masih ingat kan lagunya? Yesus disalib karena apa tadi? Yesus disalib karena dosa-dosa kita, lalu karena dia mengasihi kita. Kalau anak-anak Tuhan, tadi kan kalian katakan bahwa Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Yesus itu mati karena dia mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah ditebus, gimana? Apa yang harus dilakukan oleh anak sekolah minggu? Kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan. Lalu mengasihi siapa lagi? Sesama. Mengasihi orang tua, mengasihi teman-temannya, jangan ada yang jahil, colek-colek gitu ya. Lalu didengarkan orang tuanya, dikerjakan PR-nya. Begitu anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Begitu anak-anak yang sudah dikasihi oleh Yesus. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan dan sesama. Jangan ada yang menyakiti sesamanya. Las rohana kimangida kadak dan aki manginang di hati dakodo bahwa Tuhan itu disalib karena Dia mengasihi kita, karena dosa-dosa kita. Mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai abang, kakak dan adiknya, mencintai teman-temannya. Begitulah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amanginang songon di epistel nakin didok di ari nasasadai lehonon ni debatama tua tunasida. Amanginang tung songod dia pe borat ni akka si taono ni yakit duao rohita tu bagas joroon alayadong do nasolot di bagasar rohatta. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni masyarakat, di tengah-tengah ni parkarijuan. Alai di Arion in the Good Friday, martua dohita amanginang. Martua dohita ala naong di basa-basahon debata haluaoni dihita marhite-hite hamamate ni Jesus anakna nasasadai. Tung peborat akasitaono ni aletadokma dang rohakku rohamma nasaut. Hasesaan ni dosa diihutton madohot paubahon roha. Molo taonon di HKBP 5 tahun transformasi. Pembaharuan akal budi. Pembaharuan itu tidak bisa terjadi dengan usaha kita, tetapi pembaharuan itu terjadi karena Tuhan. Debatado na boy mangulahon hamu bawon ni rohai alai ikorradedo hita dipauba debata. Godang dope akkana masa nuaing na patuduhon nasomu barupe rohani akka pardosa. Bencana di mana-mana, kerusakan lingkungan yang menyebabkan banyak orang menderita. Di era teknologi na manginang godang dohalak na targasip, godang dohalak na gabi korban bully. Alani akka
ala ni holong ni rohata di teknologion demi sesuatu yang viral itu. Unang makanan negatif-negatif ta viral hon. Mari kita viralkan di dunia, di media sosial itu. Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menebus kita. Jangan viralkan hal-hal negatif itu. Kalaupun karena konten-konten kita di dunia media sosial itu tidak jadi viral dan tidak banyak viewersnya, tidak usah khawatir. Kalau gara-gara viral, kalau gara-gara hal-hal negatif kita menjadi viral dan banyak viewers, tetapi kemudian apa yang terjadi? Kita itu tidak berharga di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, hanya orang-orang seperti itulah yang berkenan dan berharga di hadapan Allah. Anno namanginang jala otama ulaon nabadia. Molot naong tajaloy didok do si unang be dati mangulahod dosa. Sadarion dung mulak hitan non sian garejaon taauhon ma hamamate ni Jesusi humokkop hita. Unang beta dati mangulahon dosa. Pangido matutuhani asa di pau barohata. Asa boy hita mangalo akka hisap-hisap ni si bolisi. Di pargugoy itu hatta mahita sa luhod na manginang. Asa unang be tada dati mangulahon dosa. Ay nung nga mate Jesusi. Amen martangyang mahita. Mauliate maalay Tuhan. Nung nga sahat hatam tutong-atongan nami. Napaingot ton hami. Nung mate do anak mo. Nasa saday. Humokop hami at kaparkusaon. Ajari mahami alay Tuhan. Magkamuliate honi. Mangauhoni di bagasan ngulo nami. Asa unang be hudat dati hami mangulahon dosa. Alay asa huwarga hok kami hamamate ni anak mi. Marhite-hite hamubawon ni rohanami. Pakke mahami alay Tuhan. Lahu patuduhon holong mo di tonga-tonga ni nahumaliang hami. Ajari mahami makkaholongi ho. Ajari mahami makkaholongi dengan nami. Nang diri nami sa diri. Asa marhite-hite alay Tuhan. Gabi ari na uli, ari na denggan, jala dapotan tua hami alay Tuhan. Marhite-hite hamamate ni anak mi. Atong kupasahat hami masa luhut puas ni huriam. Tubagasan tangan mo na badiyay. Homa na mangaramoti. Homa na mamasumasu hami sa luhut na. Walang mga sahon gor ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Naong mate humokop hami. Martangiat kami Tuhan.